Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Eju Hub. Shahzad Tabassum is here. Dear viewers and students, please subscribe and share my channel so that you may get many more videos in the days to come. Today we are going to go through the lesson Selected Snobberies by Aldous Huxley. Now let's go to the text of the lesson. We regard activity as being in itself a good. Then we must count all snobberies as good. For all provoke activity. Provoke कहते हैं to excite. और count से मुराद to include. तो इसकी ट्रांसलेशन होगी कि अगर हम समझते हैं कि सरगर्मी एक काबिल तारीफ़ चीज़ है तो फिर तमाम अमारत पसंदियों को अच्छा समझना चाहिए क्योंकि ये मुआशरे में सरगर्मी के फ़रोग़ का बाइस है. If with the बुद्धिस्ट कहते हैं who follow लॉर्ड बुद्धा कि जो लॉर्ड बुद्धा के पैरोकार हैं या जो बुद्धिज़्म को मानते हैं उन्हें बुद्धिस्ट कहा जाता है. We regard all activity in this world of illusion as bad. illusion कहते हैं फ्रॉड को. धोखा कह लें, वाहिमा कह लें या शराब कह लें. Then we shall condemn कहते हैं to curse, बुरा भला कहना. all snobberies out of hand without any hesitation या without reluctance. कि अगर हम बुद्ध मत के मानने वालों की तरह इस दुनिया को महज वाहिमा समझते हैं तो फिर हम तमाम अमारत पसंदियों को मुस्तरद कर देंगे. मतलब हक्सले मजाक उड़ा रहा है कि ये जो मज़हब के मानने वाले हैं ख़ास तौर पे बुद्धिज़्म के, ये इस दुनिया को माज धोखा समझेंगे तो फिर इस दुनिया के कामों में ये ज़रा बराबर दिलचस्पी भी नहीं लेंगे. तो इसलिए स्नॉबरीज़ भी फिर इनके लिए अहमियत की हामिल नहीं होंगी. मगर साथ में वो ये भी कहता है कि ये दुनिया क्या है, ये माज धोखा या वाहिमा नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है. इसलिए इस दुनिया में जो सरगर्मियां हैं उनको भी हम फॉलो करेंगे ये ज़िंदगी गुजारने के लिए, अगरचे ये हम पे मुनहसर है कि हम किन सरगर्मियों का इंतखाब करेंगे और किन सरगर्मियों को मुस्तरद कर देंगे. मोस्ट ऑफ अस I suppose, I think, or I perceive, or I imagine, take up our position somewhere between the two extremes. मेरे ख़्याल में लोगों की अक्सरियत इन दो इंतहाओं के दरमियान कोई दरमियानी राह जो है इख्तियार करेगी कि वो सरगर्मी को मुकम्मल तौर पे भी मुस्तरद नहीं करेंगे और तमाम सरगर्मियों को भी अच्छा नहीं समझेंगे कि पिक एंड चूज़ करेंगे. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी रिगार्ड सम एक्टिविटीज़ इज़ गुड. रिगार्ड कहते हैं टू कंसिडर. अदर्स इज़ इनडिफरेंट और डाउनराइट बैड. इनडिफरेंट से मुराद ऑफ नो इम्पोर्टेंस और डाउन राइट बैड कहते हैं एब्सोल्यूटली बैड को. हक्सले कहता है कि कुछ सरगर्मियों को अच्छा समझा जाएगा, कुछ से लाताल्लुकी बरती जाएगी या उनसे मुकम्मल नफ़रत का इजहार किया जाएगा या मुस्तरद कर दिया जाएगा. Our approval will be given only to such snobberies as excite what we regard as the better activities. एक्साइट कहते हैं वही प्रोवोक करना, उभारना. द अदर्स वी शेल ईदर टॉलरेट और डिटेस्ट. टॉलरेट कहते हैं बर्दाश्त करना और डिटेस्ट कहते हैं डिसलाइक करना, नफ़रत का इजहार करना. कि हम सिर्फ ऐसी अमारत पसंदियों को अच्छा समझेंगे जिनसे मुआशरे में बेहतर सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा. बाकी अमारत पसंदियों को या तो हम बर्दाश्त करेंगे या फिर उनसे नफ़रत का इजहार करेंगे. Now let's go to the next slide.
فار ایگزامپل وہ مثال دیتا ہے موسٹ پروفیشنل انٹلیکچوئلس. پروفیشنل کہتے ہیں جو اتھارٹی ہوتے ہیں, اور انٹلیکچوئلس کہتے ہیں نالجیبلس کو, دانشور کہہ لیں. ول اپروو کہتے ہیں منظوری دینا یا ٹو لائک سم تھنگ, کہ وہ ثقافت کے متعلق نمائش پسندی کو بہتر سمجھیں گے. ایون وائل انٹینسلی ڈس لائکنگ, انٹینسلی ڈس لائکنگ سے مراد مطلب ٹو ڈس لائک ویری مچ, کہ آپ شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں. موسٹ انڈیویجول کلچر سنابس, انڈیویجول سے مراد فرد واحد کو کہتے ہیں. اس نے یہ جان بوجھ کے بریکٹس میں لکھا ہے, تو آپ کو پتہ ہے بریکٹس میں آپ وہی لکھتے ہیں جو آپ بطور کمنٹ استعمال کرتے ہیں یا آفٹر تھاٹ کے طور پہ اسے شامل کر لیتے ہیں جملے میں. تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ہیں کچھ ایسے لوگوں کو ناپسند کریں جو ثقافت کے متعلق نمائش پسندی کا اظہار کرتے ہوں, کہ وہ سارے کے سارے سنابس کو اپروول نہیں دیں گے, کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں گے. بیکاز اٹ کمپلس دا فلسٹائنس, کمپل کہتے ہیں فورس کرنا, مجبور کرنا. فلسٹائنس کہتے ہیں انسیولائزڈ کو. ٹو پے ایٹ لیسٹ سم سلائٹ ٹریبیوٹ, ٹریبیوٹ کہتے ہیں ٹو اپریشیٹ سم تھنگ, خراج تحسین پیش کرنا. ٹو دا تھنگز آف دا مائنڈ اینڈ سو ہیلپس ٹو میک دا ورلڈ less dangerously unsafe for ideas than it otherwise might have been. بہت لمبا جملہ ہے اس لیے ہم اسے پھر سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو دانشور طبقہ ہے وہ ثقافت کے متعلق امارت پسندی کو بہتر خیال کریں گے, اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسے افراد کے لیے ناپسندیدگی کا جذبہ رکھیں جو ثقافت پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں. مگر ثقافت پہ یہ جو فخر کا اظہار ہے, اس سے جو بے شعور لوگ ہیں وہ خیالات پہ توجہ دیتے ہیں, اور دنیا جو ہے وہاں خیالات کی قدر و قیمت قائم رہتی ہے. مطلب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو کلچر سنوبری ہے اٹس ڈیزائریبل, کہ یہ انتہائی پسندیدہ ہے, بیکاز اٹ جنریٹس اویئرنیس اینڈ سویلائزیشن اینڈ نالج, کہ اس سے علم اور تہذیب کو فروغ ملتا ہے, اور ہگزلے کے نزدیک علم اور تہذیب کا فروغ ہی اصل مقصد ہے. اس لیے ایسی سرگرمیوں کو یا ایسی سنابریز کو ضرور فروغ ملنا چاہیے کہ لوگ پڑھنے لکھنے کی طرف مائل ہوں, ان میں شعور پیدا ہو, اور معاشرے سے یہ جو گنوار پن ہے یا اجڑ پن ہے یا جہالت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. Now let's go to the next slide. اب وہ دوسری اگزامپل پیش کرتا کہ a manufacturer of motor cars, مینوفیکچرر کہتے ہیں ون ہو پروڈیوسز یا ون ہو بلڈز اپ, کہ جو کاریں بنانے والا ہے یا موٹر کار بنانے والا ہے, صنعت کار اسے کہہ لیں. آن دا ادر ہینڈ کہتے ہیں کنٹریریلی, کہ اگر ہم جو ہے کمپیریزن کرتے ہیں دو چیزوں کا تو ہم استعمال کرتے ہیں یا کنٹراسٹ کرتے ہیں. will rank the snobbery of possessions above culture snobbery. rank کہتے ہیں to consider, سمجھنا. snobbery of possession کیا ہے؟ یہی دولت پہ فخر کا اظہار کر لیں, کیونکہ دولت کے ذریعے ہی چیزیں خریدی جاتی ہیں اور پھر ان کی نمائش کی جاتی ہے خود کو برتر ثابت کرنے کے لیے, کہ یہ کیا ہے؟ مارک آف سپیریارٹی ہے, یہ سیلف ایگرینڈائزمنٹ کا ذریعہ ہے, خود ستائی کا یا خود پسندی کا. کہ جو کاریں بنانے والا ہے وہ دولت پہ فخر کے اظہار کو ثقافت پہ فخر کے اظہار سے بہتر سمجھے گا,
He will do his best to persuade people. Persuade कहते हैं to convince, कायल करना, that those who have fewer possessions, particularly possessions and 4 wheels. Possessions कहते हैं belongings को, कि वो जो चीज़ें आपकी मलकियत होती हैं, जिनके आप ओनर होते हैं. ऑन 4 व्हील्स से मरा दिए ऑटोमोबाइल्स या कार्स कह लें, गाड़ियाँ या कारें. और inferior to those who have more possessions. inferior कहते हैं to be less. तो अब हम इसकी idiomatic उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं कि ये जुमला भी काफ़ी तवील था कि कारें बनाने वाला या सनतकार वो सकाफ़त पे फ़ख्र के इजहार के मुकाबले में दौलत पे फ़ख्र के इजहार को ज़्यादा मुक़द्दम समझेगा. वो पूरी कोशिश करेगा कि वो लोगों को कायल कर ले कि वो लोग जिनके पास थोड़ी कारें होती हैं वो उन लोगों से कमतर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कारें होती हैं. मतलब वो ये बताने की या लोगों को कायल करने की कोशिश करेगा कि भाई कारें रखना जो है वो एक मार्क ऑफ सुपीरियरिटी है और दौलत जो है वो मुआशरे में एक आला मकाम हासिल करने का ज़रिया है. तो वो ये काम कैसे करेगा? ज़ाहिर है वो एडवर्टीज़मेंट करेगा. जैसे आपको एडवर्टीज़मेंट्स क्या हैं, वो अखबारात या जर्नल्स या मैगज़ीन्स कह लें या ये सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पर नज़र आते हैं ना कि वो जिनके पास कारें होती हैं वो बड़े रंग बिरंगे इश्तिहार दिखाया जाता है. ये दिखाया जाता है कि कार रखने वाला शख्स जो है वो आला सोशल स्टेटस का हामिल होता है और हम लोग भी आहें भर रहे होते हैं कि हमारे पास इस मॉडल की कार नहीं है या हमारे पास भी ये कार होनी चाहिए. ठीक. और आमतौर पे ख्याल भी किया जाता है कि एक पढ़े लिखे या दानिश्वर बंदे की निस्बत एक अनपढ़ मगर अमीर आदमी की ज़्यादा कदर की जाती है कि अगर आप कार से उतरेंगे तो लोग आपको जो है ज़्यादा ताज़ीम और तकरीम देंगे और अगर आप कार के बग़ैर होंगे तो फिर आपकी अहमियत इस कदर नहीं होगी. अगरचे टंग इन चीक हक्सले जो है वो इस बात का मजाक उड़ाता है कि मुआशरे के अंदर ये जो अक़दार हैं ये काबिल मज़म्मत हैं. इसकी बजाय जो है आर्ट्स नाबरी को फ़रोग़ मिलना चाहिए कि अक्ल और दानिश की बात की जाए ताकि लोगों की तरबियत की जा सके, ताकि मुआशरा जो है एक बेहतर जो है जगह में तब्दील हो जाए. एंड सो ऑन. मतलब इट गोज़ ऑन एंड ऑन कि तमाम स्नॉबरीज़ जो हैं वो जो हैं अपनी अपनी जगह जो है मुख्तलिफ़ सरगर्मियों को फ़रोग़ देती हैं और अपने फॉलोअर्स को ये समझाने की या उन्हें समझ लें धोखा देने की कोशिश करते हैं कि ये स्नॉबरी क्या है वो बेहतर है और दूसरी स्नॉबरी इसके मुकाबले में कमतर है. ईच हायरार्की कहते हैं ये जो ग्रेजुअल रैंकिंग है, culminates in its own particular pope. culminate कहते हैं to end या bring to the highest point. और पोप कहते हैं पावरफुल पर्सन को कि हर जो है स्नॉबरी का अपना पोप है कि मतलब हर एक का अपना जो है समझ लें क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए लोगों को जज किया जाता है. कि जैसे आपने ये 2 एग्जांपल्स पढ़ी कि आर्ट स्नॉबरी में लोगों को कैसे जज किया जाएगा कि वो लोग जो सकाफ़त में दिलचस्पी लेते हैं और शऊर को उजागर करने की कोशिश करते हैं, और एक तरफ जो हैं पोजेशन स्नॉबरी या वेल्थ स्नॉबरी के कायल लोग हैं जो समझते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों या बहुत सारी गाड़ियाँ हों, एक आलीशान घर हो, तो फिर जो है आप माशरे में एक बेहतर मकाम हासिल कर सकते हैं. तो ये एग्ज़ाम्पल इसीलिए पेश करता है कि हर स्नॉबरी जो है वो जो है एक्टिविटी को इसी तरह से प्रोवोक करती है कि वो अपने मानने वालों में ये बात जो है फैलाई जाती है कि हाँ ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है. जैसे मॉडर्निटी स्नॉब्स होते हैं तो उन्हें ये बताया जाता है कि भाई नित नई चीज़ें ख़रीदना ये जो है ज़रूरी है माशरे में अच्छा मकाम हासिल करने के लिए, और इसलिए उन्हें मुसलसल जो है इसी कोशिश में लगे रहना चाहिए कि वो कुछ नया ख़रीदते रहें और अपने आप को अपडेट या अप टू डेट ज़ाहिर करते रहें. तो एक्चुअल ये ऐसे यहाँ पे एंड हो जाता है और इसका जस्ट यही होगा कि यहाँ पे हक्सले जो है कुछ स्नॉबरीज़ का मजाक उड़ाता
اس کا مضمون اس بات سے شروع ہوا تھا کہ آل مین آر snobs اباؤٹ سم تھنگ. یہ snobbery کیا ہے؟ یہ ہماری سیکنڈ نیچر ہے، اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے متعلق فخر کا اظہار ضرور کرتے ہیں. تو اس نے بہت ساری snobberies کا ذکر کیا. ان میں ایک ڈیزیز snobbery تھی، اس میں پوزیشن یا ویلتھ snobbery تھی، اس میں ماڈرنٹی snobbery تھی، اس میں آرٹ snobbery تھی. اور ان تمام snobberies کے ذریعے اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ساری snobberies ہمارے معاشرے میں مروج ہیں، مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی snobberies کو فروغ دینا چاہیے جس سے معاشرہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے. اور اس لیے ہکسلے کے نزدیک ایک ہی snobbery کو اس نے ریکمنڈ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آرٹ snobbery. امید ہے آپ کو یہ سبق جو ہے بہت اچھا لگا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم ایک نیا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ٹل دین خدا حافظ، ٹیک کیئر اینڈ اسٹے بلیسڈ. تھینک یو.